अखिल ब्रह्मांड पति मो जीवन स्वामी हे परम पिता माता प्रभु अंतर्जामी धन्य करुणा तोहर हे करुणा सिंधु काहि तार पटांतर। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सामने नीलांबरंकर रथ तालध्वज रथ दुईटी जाक ओलट पक्षी कहउचंती हे आत्मा अपेक्षा कर सेपट पक्षीटी कहूची परमात्मा आसबे एपटे प्रभुंकर मंडप विजय मंडपर सही जाऊँ स्थान स्थिति प्रतिष्ठा क्षेत्र कहूँ मु प्रतीक्षामाण नायिका हे नित्य किशोर हे नित्य नागर केतबेले तुम्हें ढली ढली आसब तुम बांक चाहणी रे तुमर आद्र स्पर्श रे मोर यही पृष्ठभूमि को मंडित करिव। सेदिन ईश्वर दास लिखिथिले जे बरस के थरे जन्म बेदीरे बाल रूप को धरिलु प्रभु बाल रूप को धरिलु नित्य किशोर तू गुप्त रास करी गुप्ते बाहुड़ी गलु। आज बाहुड़ा यात्रा रे प्रभु आसीथिल आपण नित्य किशोर रूप रे 7 दिन गुप्त रास कल मदन मोहन को आपणकर चित्र प्रतिमा भाव प्रतिमा नृत्य प्रतिमा रास प्रतिमा भाव रे उपस्थापित करी दूर हे ब्रह्म देखुतिल जे रासलीला किस कहिबी भाव बउल तोते बास हटई दिए से आत्मा संगे परमे हे गोटे लोक गीत होती बउल ये रासलीला कथा तोते कौन कहबी यार बास एमिति जे आत्मा परमात्मा को मध्य चिन्ह हेबनी समते एकाकार हो जिवे। तेणु यही जाऊँ प्रसंग रथ चक मुक्ति पथ बउल रथ चक मुक्ति पथ चके गले कथा घसरी जीवटी चके गले 12 हाथ। आपण चिंता करतु केउ हजार हजार वर्ष तलरू ये गीत आ ये रूढ़ी चके गले 12 हाथ अर्थात श्री पाटणारू जो रथ आसुला गोटे रथ आसुला और 12 हाथ ता 12टी चक ता भितर थिला। ये थिला प्रायतः 1378 मसीहा पर्यंत कथा ए 1278 मसीहा पर्यंत कथा। द्वितीय भानुदेव कर पत्नी नरहरि तीर्थ एवं माधवाचार्य गुरुंकर परामर्श रे जे से माधवाचार्य कले देखंतु माँ ये 2टा रथ शोभनीय नुहे राज कार्य को समृद्धि को राज्य को आपण माँ स्वरूप आमे कौन कले यही रथ 2 सार रथ हेबनी प्रभु गोटे सार रथ रे जिबे। शरधा बाली को महारानी श्रद्धा देवी सगड़ बाली आनिले हाथी रे बाली भुआई कि आसिला हाथी पिठी रे एवं आस्ते आस्ते मिटिकाणी नदीर मालिनी नदीर सही महाबलवत्तर गंड जहाँ आम बलगंडी कहचे जो अच्छा माँ अर्धश्वसिनी लोक विश्वास अच्छी अर्धश्वसिनी अधे पानी शोषी नेले गंड पोती हो गला। आज शरधांकर नाम से शरधा बाली यही शरधा बाली रे वर्तमान विजय होती सारथी अपेक्षा करते परम रथी आसबे समस्ते अपेक्षा मान कहीं आसबे प्रभु मुझे नाकचना द्वारा इतिहास कथा कहला बेलू प्रथमे अनंग भीमक देवंक समय यही गुंडीचा यात्रा विकसित होता 2 सार रथरे एवं भानुदेव द्वितीय बेलू एक सार रथरे परिणत होई ओडिशार आध्यात्मिक ऐतिहासिक राजनैतिक समृद्धिर एक महापर्व सृष्टि है एवं यही ठारू आरंभ है से समय को अनंग भीमदेव तृतीय स्कंद पुराण रे प्रायतः उत्कल खंड को प्रकाश करते पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ को लीलाकारक देवता भाव में
ଏକ ପୌରାଣିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ। ସେଇ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ର ମୁଁ ତେଜିଲି, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା କାହିଁ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ନୃସିଂହ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ତେଜିଲି, ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୋର କାୟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା, ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଗଲି, ସେତେବେଳେ ସର୍ବରକ୍ଷୀ ଗଣଙ୍କର ରୋଦନ ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଯେ ରୋଦନ ଶୁଣିଲି। ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ସେବା କରିଥିଲେ, ରଥ କରିଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ, ପୁରୋହିତଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେବକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରୋଦନ କଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ଦେଖିଲୁ, ପାଇଲୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାୟା ନିର୍ମାଣ କଲୁ, ଚିତ୍ର ପ୍ରତିମା କଲୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଯିବେ? ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ବେଳେ କହିଲେ, କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ବରଷକେ ଥରେ ରଥ ଆରୋହଣ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅବଧାନ ହେବି। କହିଲେ ଉତ୍ତରେ ଆହେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷୀ ଗଣ, ବରଷକେ ଥରେ ମୁଇଁ ହେବି ଅବଧାନ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଅବଧାନ ହେବି, ତମେ ମୋର ହବ ପୂଜ୍ୟ, ତମେ ମୋର ଭକ୍ତ। ହେ ଯଜ୍ଞ ରଥିଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ଆପଣ ସେବକ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅବଧାନ ହିଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବାର ଏହା ହେବ ଏକ ଲୀଳାକାରକ ବିଷୟ। এই ଲୀଳାକାରକ ବିଷୟକୁ ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ କ୍ରମଶଃ ଗୁପ୍ତ ରାସଲୀଳା ଭାବରେ ପରିଶୋଧିତ କଲେ, ପରିଣାମିତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା এই ଲୀଳା ସାଧକ ପାଇଁ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅବଦାନ 1435 ମସିହାରୁ 1460 ମସିହା ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ବାଡ଼ି, ଯେଉଁଠି କାଠ ମଣ୍ଡପ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି କେବଳ ଆଡ଼ପରେ ବା ଯେଉଁ ଛାଉଣି ଭିତରେ ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଯାହାକୁ ଆମେ କୁହେ ମଞ୍ଚା, ପତ୍ର ମଞ୍ଚା ତଳେ, ସେଠି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ତିଆରି କଲେ ସିଂହଦ୍ୱାର। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାଙ୍କର ଗୁଣାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ, କିଏ କୁହନ୍ତି ଯେ ନାଙ୍କର ଗୁଣାଟି ଏଠି ହଜିଗଲା, ସେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯେତେବେଳେ ପାଇଲେ, ସେଇ ଗୁଣାର ବିନିମୟରେ, ତାର ମୂଲ୍ୟ ବିନିମୟରେ ଏ ଦ୍ୱାର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଇତିହାସ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟେ, ବିଚିତ୍ର ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ଇତିହାସ ଜନମାନସରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଏକ ଚିରନ୍ତନୀ ଆବେଦନରେ ତାକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କାହାଣୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲୋକାୟିତ ହୋଇଯାଏ। ନାଙ୍କଚଣା ଦ୍ୱାରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ଘଟିଛି। କାରଣ ଇଏ ତ ହେଉଛି ମହତ ଭାଗ୍ୟ, କାରଣ ଏଇ ବାଟରେ ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ, ବାହୁଡ଼ା କରିବେ, ପୁଣି କର୍ମବେଦୀରେ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କର କର୍ମ ସାଧନ କରିବେ। ଜନ୍ମ ବେଦୀରେ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା, ଯେଉଁ ଖୁସି ଲୀଳା, ଯେଉଁ କୈଶୋର ଲୀଳା, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପାପ ଲୀଳା, ତାହା ଏକ କର୍ମନିଷ୍ଠ, ସର୍ମନିଷ୍ଠ, ଦାୟିତ୍ୱବୋଧର ଲୀଳା ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଯିଏ ଯେଉଁ କାମ କର, କାମରେ କର୍ମରେ ସାନ ବଡ଼ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯାହା ମିଳିଥାଇ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି, କାମରେ ବଡ଼ ସାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ କଥା, ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ତମେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାଧାନ କର। ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିକିରି ଏଠି ଲୀଳା କରିବି, ମୁଁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କରିକିରି ଗଲି ନିଷ୍ପାପ, କାହାରି ସହିତ ଭେଦ ନାହିଁ, କାହାରି ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ନାହିଁ, ହର୍ଷ ମୁଖର ଲୀଳା। এই ଲୀଳାରେ ଆସିଲି, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଭୁଟ ଲୀଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଜଳ ଲୀଳା। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଜଳରେ ଯେଉଁ ଲୀଳା କରନ୍ତି ଦେଖିବ, ପାଣିକି ବାଡ଼େଇ ଦେଉଥିବେ, ଚହଲେଇ ଦେଉଥିବେ, ପୁଣି ଯାଇକିରି ପାଣିରେ ପାଡ଼ଦୋତା ପୁରଉଥିବେ, ଡରିକିରି ପଳେଇ ଆସୁଥିବେ, ପୁଣି ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବେ, କୁଦାଟେ ମାରିବେ, ଧସ ହେଇକିରି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଟିକେ ପକ୍ଷୀ ଲାଗିବ, ପୁଣି ଟିକେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାକୁ ଯିବେ, ବୁଡ଼ୁଥିବେ, ଉଠୁଥିବେ, ପହରୁଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ତ ଏ 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅଛି ଦେଖିବେ, ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଷ୍ପାପ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଥାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶେଷରେ ଯାଆନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରି ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କିଶୋର ହେଇଗଲେଣି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ 7 ବୁଡ଼ ଦେଇକିରି ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସେଇଦିନ ନଣ୍ଡା ହେଇକିରି ବୁଡ଼ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଲୀଳାକାରକର ଯେଉଁ କାହାଣୀ, ସେ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଲୁଚି ରହିଛି, ପରମତତ୍ତ୍ୱ ଲୁଚି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରମତତ୍ତ୍ୱକୁ ରହସ୍ୟ ଭିତରେ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ରହସ୍ୟକୁ ଲୋକାଚାରରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ।
जे यही कार्य विनियुक्त हेउतिबो से धर्मधारा से चेतना से सांस्कृतिक अवबोध एक महाकालिक चिरंतन शाश्वत अवस्था को जाए। ठीक जगन्नाथंकर लीला रे एही भली विचित्र रहस्य रही आज नहीं आज को 500 वर्ष धरी चली आगामी हजार हजार वर्ष भितर जाउथिबो। आज एही श्री शरधा बाली रे भानुदेवंकर पत्नीकर दायित्व रे निर्माण हेतिबा आशार श्रद्धारे तांकर कर्मनिष्ठार तैयारी प्रस्तुत हेतिबा शरधा बाली आज पुरी भितर सीमित नुहे उत्कल खंडरे सीमित नुहे त्रिकलिंग राज्य भितर सीमित नुहे यह वर्तमान भारत को नहीं विश्व स्तरीय हो सारी अर्थात जगत दर्शन रे जगन्नाथंकर रथयात्रा एक व्यापक चित्र व्यापक प्रतिमा तैयारी करिछि। कौन से ना राजा चतुर्विधा वर्ण अन्य च पृथक जना भर दाता महास्तव तदा समान अत्र भावन्ति अर्थात राजा प्रजा भक्त अभक्त नास्तिक आस्तिक समस्ते एटी श्रद्धार पात्र समस्ते एटी आदर्शर पात्र समस्ते रथ्या समस्ते होउचंती रथुक भावुक पुणी किए ना पृथक जना ये पृथक जना किए अर्थात जो माने पवित्र महावेदीर निश्वास प्रश्वास पवन जल स्थल आकाश भितरे त्रिकलिंग भितरे नाहांती भारत बाहर अछंती विदेशी पृथक जना एमाने भी एठी समत भाव में आसीचंती तेणु जगन्नाथ विश्वायित होइचंती विश्व दर्शन ए शरधा बाली आज मिसी जाइची एवं जगन्नाथ मध्य जगत को निजर दर्शन रे बांधी रखिचंती। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय भावरे सुंदर भावरे डॉक्टर त्रिपाठी आमको अवगत कराउथिले जे जगन्नाथ चेतनार व्यापकता एवं जगन्नाथ चेतना किपरि काल काल धरी आम सभ्यता को आम संस्कृति को आम परिचय को बांधी धरिछि। तेबे आम सहित जोड़ी ही जाइछन्ति डॉक्टर शारदा प्रसाद कर महोदय जड़े बाग्मी प्रवक्ता अध्यापक भाव में से कार्य करती ख्रीष्ट महाविद्यालय एवं एथि सहित महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर संस्कृति एवं चेतना संपर्क में गभीर गवेषणा रही। आसतु तांकठ शुणिबा ए बाहुड़ा यात्रार कथा प्रसंग नीलारविंद सुमिलिंद कलिंद चंद्र नीलांबुदाली दलितांजन पुंज मंजुम नीलाचल धर शिरो मुकुटयमानम नीलांबरानुजमजम शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु जय जय श्री जगन्नाथ महाप्रभु। हे नीलाचल मौली मंडन महाप्रभु सकल भाव सकल विभव सकल प्रभाव को अंगीकार बद्धतारे आबद्ध करी आजी शरधा बाली रे तोली उठुची भावर कंपन अत्र तत्र सर्वत्र सते जेपरी बिंची होई पड़िची कोटि करुणार कार्तिक आपण माने अवलोकन करंतु रथत्रय एबे दंडायमान कौन पाई ना केतेबेले आसीबे बाहुडा ब्रह्म केतेबेले मणिमा आसीबे महाप्रभु मोर ये शून्य गर्भ को परिपूर्ण करिवे। हे कालिया कला कदम्ब कला हाथी कला निधि हे तुम्हें आसिले मो जीवन हेब परिपूर्ण ए रथ हेब संपूर्ण सेथिपाई रथत्रय दंडायमान केवल सेतिक नुहे आपण माने जानती आज महाप्रभुंकर ये बाहुडा यात्रा महाप्रभुंकर आषाढ़ शुक्ल दशमी ए पवित्र बाहुडा यात्रा रे महाप्रभु बाहुड़िबे आसीथिले महाप्रभु आषाढ़ श्यामला पक्षे द्वितीया पुष्य संयुते चराचर हितार्थाय घोष यात्रा विधीयते। महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया रे करिथिले यात्रा आरंभ एवं यातायातर द्वयर मध्य सप्ताह मंडनम कुरु जीवा आसिबा मध्यरे 7 दिन महाप्रभु मणिमा ए अपूर्व रासवेदी रे जन्मवेदी रे ए मणिमा लीला कले आज पुणी बाहुड़ी जीवे थरे विचार कले एई तो जीवन रंग
এই তো জীবনর পরিভাষা, এই তো জীবনর আজ্ঞা আর অনুজ্ঞা। এ জীবনরে যে আসে সে পুনি যায়, কারণ এ জীবনর অন্য নাম হচ্ছে চক্র। চক্রবত পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ। কেতেবেলে কুয়া কুয়া, কেতেবেলে কই কই, কেতেবেলে হার্দিকতা, কেতেবেলে হাহাକାର, কেতেবেলে গুমর, কেতেবেলে গুজব, কেতেবেলে স্বপ্ন, কেতেবেলে স্ମୃତି, কেতেবেলে প্রমাদ, কেতেবেলে প্রমোদ, কেতেবেলে আহ্লাদ, কেতেবেলে বিষাদ, কেতেবেলে উপক্রম, কেতেবেলে উপসংହାର। ঠিক সেইপରି কেতেবেলে ଗୁଣ୍ଡିଚା ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ବାହୁଡ଼ା। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ଏ ଯାତ୍ରା କରିବେନି ଯେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଦେବେ ଏ ଅପୂର୍ବ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ। ଦେଖ ଦେଖ, ଆରି ନାମ ହଉଛି ଦୁନିଆ, ଆରି ନାମ ହଉଛି ଜୀବନ। ଏ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ଅଛି ଏବଂ ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ ସେ ପାବନ ଶରଧାବାଲିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ। ଆହା, ପାଦ ଯେ ବୋଲଇରେ ମନ ସହସ୍ର ବଚନ, ଆହା ପାଦ ଯେ ବୋଲଇରେ ମନ ସହସ୍ର ବଚନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଶରଧାବାଲିରେ ଚାଲି ଯିବାକୁ ମନ ମୋର, ଚାଲି ଯିବାକୁ ମନ। ଆହା, ଧନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଶରଧାବାଲିର କି ଆକର୍ଷଣ, ଏ ଶରଧାବାଲିର କି ଆଭା, ଏ ଶରଧାବାଲିର କି ଜ୍ୟୋତି, କି ମହକ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେତନାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ଆଉ ଭାବନାରେ କେବଳ ଶରଧାବାଲିରେ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମିଶିଯିବି, ମୁଁ ମିଶିଯିବି। କାହିଁକି ନା ଏଥରକ ଯିବା ମନ ଜାତ ଘରେ ଥିବା। ଆହା, ଏଥରକ ଯିବା ମନ ଜାତ ଘରେ ଥିବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶରଧାବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା। ଆହା, ଆପଣମାନେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ କି ଭାବ, କି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, କି ଆବେଦନ। ଯିଏ ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି କେବଳ ଗୋଟିଏ ନାମ, ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ, ଗୋଟିଏ ଆହ୍ୱାନ, କାଳିଆ ହେ, ହେ ଜଗୁ ଜୀବନ ଗୋସାଇଁ, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର, ତୁମେ ରକ୍ଷା କର। ଆହା, ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଅବଲୋକନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ମାହେନ୍ଦ୍ର ମୋହାତୀତ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ମଧୁକ୍ଷରା ଲଗ୍ନରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ପାବନ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରାର ଅୟମାରମ୍ଭ। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାଟ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଅନାମୟ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ଅସରନ୍ତି ଆବେଗର ସତେ ଯେପରି ପ୍ରସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତ ପାଖୁଡ଼ା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଫୁରନ୍ତ ଲହରୀ ଆଜି କ'ଣ ମଥା ପିଟୁଛି କି ଶରଧାବାଲିର ପାଦ ଦେଶରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଶରଧାବାଲି, ଯେଉଁ ଶରଧାବାଲିର କୋଣେ ଅନୁକୋଣେ ଅନୁରଣିତ ହେଉଛି ଚିରଚିନ୍ମୟ ଚେତନାର ଅପୂର୍ବ ଚମକ। ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ପତ୍ରେ ପତ୍ରେ ବିଞ୍ଚି ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଛୈଳ ନାଗରର ଛିଟା ଆଉ ଛଟା। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବାଲୁକ ଶଯ୍ୟା ନାହିଁ କି? ହେ ଭକ୍ତଜନ, ହେ ସାଧୁଜନ, ହେ ବିଦ୍ୱଜ୍ଜନ, ହେ ମହତଜନ, ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବର କଥାଟିଏ ରଖିଦେଉଛୁ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ବାଲୁକା ଶଯ୍ୟା ନାହିଁ କି? ଅଛି ତ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବାଲି କ'ଣ ଶରଧା ବାଲି କି? ସବୁ ମନ୍ଦିର କ'ଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କି? ସବୁ ବଜାର କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ବଜାର କି? ଆଉ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ କ'ଣ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ କି? ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ସେଥିଲାଗି ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ଭାବୁକ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାବରେ ତଲ୍ଲୀନ ତଦ୍ଗତ ତସ୍ଥାଣୁ ତଦ୍ଧୀର ତଦବଶ ହେଇ ବନମାଳୀ ପଦଟିଏ ଗାଇଲେ, କହିଲେ ମଣିମା ମୋର ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ହୋ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ତୋତେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ধন মাগু নাহি, জন মাগু নাহি, ধন মাগু নাহি, জন মাগু নাহি, মাগুছি শরধা বালিরু হাতে, হে
জগন্নাথ। মনে পড়ি যায় সে অপূর্ব ভাব বনমালীঙ্কর। কালিয়া হে কালিয়া হাতী, নেত্র সম্পত্তি, ললিত গতি, সুখদ মূর্তি, ভাবে পিরতি, ভক্তে ডাকନ୍ତି, আস ঝটতি। হে মহাপ্রভু, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମଣିମା, କେବଳ ଏଇ ଶରଧା ବାଲିର କନକ ସ୍ପର୍ଶ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅବଲୋକନ କରନ୍ତୁ ସେ ପାବନ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ସମୟ ଆସ୍ତେ 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 ଯେତେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7ଟା ହେଇନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ 7 ହେଇନାହିଁ, ତଥାପି ମନ ମଧ୍ୟରେ କି ଆବେଗ କି ସରାଗ କି ଅନୁରାଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ତ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର ରହସ୍ୟମୟ, ବିଶ୍ୱବିଦିତ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ହେଉଛି ପାବନ ଯାତ୍ରାର ରହସ୍ୟ, ଆଉ ଏଇ ହେଉଛି ଯାତ୍ରାର ଆନନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଶରଧା ବାଲି ଆଜି ସତେ ଯେପରି ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଛି। କାରଣ ଶରଧା ବାଲିରେ ଆଜି କେତେ ମୁନି, କେତେ ମୌନି, କେତେ ମାନି, କେତେ ମହର୍ଷି, କେତେ ମହନ୍ତ ଆଜି ହେଇଛନ୍ତି ପାଗଳ ଆଉ ବିଭୋର। ଆହା, ହେ ମଣିମା, ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, କାହିଁକି ନା ଏହି ଶରଧା ବାଲିରେ ପରା ବ୍ରହ୍ମର ପାଦ ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଏହି ଶରଧା ବାଲି ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ମୌଳି। କେତେ ଯୋଗୀ, କେତେ ଭୋଗୀ, କେତେ ବୈରାଗୀ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୁଗ୍ଧ ଆଉ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। କିଏ ହାତ ଟେକି ଦଉଛି, କିଏ କହୁଛି କାଳିଆରେ ତୋ ବିନା ମୋର ସାହା କେହି ନାହିଁ ରେ, ଆସିଥିଲି କାଳିଆରେ ତତେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆହା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କମ୍ପନ, ଯାହାକି ଆଜି ଶରଧା ବାଲିର ଗର୍ଭକୁ, ଶରଧା ବାଲିର କ୍ଷେତ୍ରକୁ କରୁଛି କମ୍ପମାନ। ପ୍ରତିଟି ଧୂଳିକଣାରେ ଆଜି ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିର ଧ୍ୱନି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ବିଭବ, ଆଉ ଭକ୍ତ ଜନର ଏ ହେଇଛି କପାଳ ଚନ୍ଦନ। ଏହାକୁ ତ ଭକ୍ତ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରେ, ଏଇ ଧୂଳିକୁ ଭକ୍ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋହି ନିଏ। ଏଇ ଧୂଳିକୁ ମଣିମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ କରି ଏ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ ନା କାନିରେ ନେଇଯାଏ ମହାପ୍ରଭୁ। କାହିଁକି ନା ମହାପ୍ରଭୁ, ଏ ଅପୂର୍ବ ଶରଧା ବାଲିରେ ପରା ତୁମ ପାଦ ଲାଗିଛି। ଆହା।